السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, watukufu wa kheri wa jamalifu ngani mbushirioni tumu njema ya kheri ya baraka usukwa leo ngasi na ngongo zinji zilona miracle zinji zilona sekre zinji ikawonga nzao haini mwanadamu yajiprepare yaje yarengeze ndongo hizo nzima hanzima mndu ya tsirate nganzao mndu ya zirenge moja kwa moja nzima hanzima reza husu ya Ramadhani nga masuala yani waswili kawonge jobidini ya jibu bu watukufu ngao très important bezeni ya jibu rahar janjiyo haremwa ya darasa omwisizoni ngarjo jibu ya masuala ya saya tena watukufu ilinzi jomrengeni wakati hata ilimbeze mrengeze plasi za hanyu ikawonga mjihonda wa Facebook YouTube nyonsi pia en direct rahar janjiyo haremwa ya temu sijojibiwa madama deja waswili ya mwezi 15 ya ho mwezi wa Ramadhani ngabo johamba leo 14 bufundi deja ngabo wa waswili ya 15 haukana deja ngabo wasawaswale tarawih ngabo wasawaswale lansh ya waswale masihu ya 15 ngabo ra hawalinda we masihu ya magharibi yaje wanjie masihu ya 15 tujojibi wasonti pia okale swale loti muzesani lo mtana harimo message chat jojibi wonro hedarasa ranguri waswili ya mwezi 15 ya mwezi wa Ramadhani au mwezi 14 huendelee mwezi 15 ya mwezi wa Ramadhani tujojibi wa rahare janjia uharimwa darasa ya hatu rejipresente tena basi wanadamu kabati ujuu redi tena represente yane tena mwezi wa tumu wa Ramadhani haina mrudungwe darasa ya jipresente ledzina la hahe nomjini hao rikema zahidi sonse pia oso ni Mwenyezi Mungu enswa kiyama au kamtume hamba antum shuhadaullahi fil khalq nyinyi wanadamu nyinde mazahidi wa Mwenyezi Mungu uharimwa eziumbe za hai antum shuhadaullahi fil khalq nyinyi nde mazahidi wa Mwenyezi Mungu vuzele ntemwe nyinde mantemwe wa Mungu uharimwe ziumbe ngamjoguzisiwa vobangoni kiyama emru wayiji uparomona rwandongo njema yemru woyi uparomona nyinda jimjoka ujibwe nswa kiyama haizo mtume sallallahu alaihi wasallam hawono janaza ibiri mri hafa mtume hamba ewola mruje wando akabala mashallah wala mru khairi wala nzamba za dini darasa swala mtume hamba wajabat yimpasa yembebo il va entrer au paradis là wabiri janaza sa mtume hamba uziso wando emru walaji wando wala mba wala kanza dini kanza tongoza swala mtume hamba wajabat yimpasa wa mru wa jahannama haukanyi wanadamu ninde mazahidi wa Mwenyezi Mungu harme ardhini sinde maadui wa Mungu wa juu kahaini mwanadamu ngeena maadui wa huyengao watuanza wishile ndongo zao wahudea wakazonda wa Mungu wa juu sha ekuwa nanyu wahidini sinde wanu maadui madversary maeneni watuhutsa hala da wanu wananyu wahidini ikawa hutola ushahiduka emru wotsi paromona ndongo njema yabo basi Mwenyezi Mungu jorenga ushahidi huo aizo demana na kautsa rahare janji okarimwa yetemu imana yetemu ngio na sekrosu zinjosu kwa leo yetemu ya leo ngio na kiswa zinji za imani na balara karjaona yesuiti ya kabila enamna ya joka hangamiziwa kabila ngarjoka uziona ngabona kiswa zinji za imani za bidi zinjie bo hariabu harimweze nongoza kabila ngabo zinji zanzo zinji aizo tudojibio rikema zahidi ebaida ya hatu hakika mranja mbebo nikajaone mwanyanya akaumwanza Mungu ngena ruhusa armasuratu shuhara ya uzise efula ningenda hotsi parona ledzina lahe mruo rikari mondongo za dini ekemro la ngembe bona ngojo mona ekakatsimbe bona ngojo ni kwa ruhusa umtini intervention ya tolwa mroni rangu huto ushahidu ka huparo mona hari mondongo njema za dini na wenga wembe bona aizo kartujua endo bejo rishafienso akia kartujua endo mkinisha uone mtu arimwe darasa banu umdharau na balawala lijoka hushafia nzo kiyama na ukuzichi aizo demana bokotsa mbokana kayiri sonsi pia ranziri jabo harimwe tumu ya Ramadan sonsi pia reji presente kado ya dili bofuri paro ji presente shanga mwanzo arimwe mwezi wa Ramadan yonu haina mrati wone haya mrati releye zanzi bofuri katanzele dila handu wandu kwa jowone ngabo mzima ya wone ngabo wararu wa wone ngabo sisi ra wone
yini John ledzina hilo enswakia mangojole shele yondo kwa na udiwaza watu wote ndala ngojo udiwaza shenswakia mangojole shele badi balata zila rafanywa katra katoto atiti izo diwaza shenswakia na jowe shele pia haina marongo wafanya ngojo zo shele ledzina waliona lanzi ngojo shele ka ledzina hilo mruo siparumona ri madarasa akakushile mirongo yako bo Mwenyezi Mungu akahishile mirongo ya mtume mruo hafungutu mruo akamwadika datu ufunga tu shahaka lanti zaidini akahishila mawaidha akaanti mruo timono ledzina lake mruo fulani hazalo mju fulani hizo ushahidi hizo demana na bokanarani janjo harmwe darasa tskautsaha enukto hiyo iribeza represent bwatukufu ngamwandiso mimi ishele basi wanadamu nso kiyama ikambuka tatsoniona basi wanadamu nso kiyama imrozise mwananya wanzana wa Mwenyezi Mungu arjalie rekembeboni Mwenyezi Mungu ajalie ritsanganyie mbeboni sonse pia inna Allah ala kulli shay'in qadir aizo mimi mwananyanyi ledzina langu swafi na kaziwa ni mbaba hangu na mzaza hangu wanizaya wanikaza Saidi mbaba ngo paro Muhammadi ya mzayo paro Swalihi ngabo mazina yadu ngabo wabaye hata Swalihi wa mfaume wa majuani wa mbaye tambwe wasimai shamtungo hamba haufubi Saidi Muhammad Swalih aizo wokaze surno fundi Jibril iyo nde surno ya hangu fundi Jibril aizo omjini hatu mtsamdu ya washili na minafamite na za Moroni abo mjosubuti nambe mimi mjini mtsamdu ya washili na Moroni yonde ledzina la hangu basi wanadamu je vous aime grâce à Allah ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu ajile risaidilane nswa kiyama haina mtu asaidie mwananya nswa kiyama risaidilane babangoni kiyama sonsi pia rishafiane eni mtu ya shafie mwananya ridungane unjia mbevoni haukaizo kazi na ushinda Mwenyezi Mungu je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu ngasibohari mwetumu ya Ramadhani mwezi mtukufu wa khairi nyonsi pia ngariomba Mwenyezi Mungu ajalie ridungane unjio harmwe mbebo ikao hayandalia owandu warao Mwenyezi Mungu yarjeli riko harimo owarao Mwenyezi Mungu banda hapo ngartunjia uharimwa darasa ya hatu shatimnikane mna 1 minute mna 2 minute haina mra jipresente omjini haumrati woni haya yabemege mwana mshwangu mnyu fulani ngami mahala fulani awakakutanza ujule kwa ulio tuhamba ni mwana mshwangu fulani omjini hatu fulani kangodo jowambe kaba stabu mwana mjadi futanga kaba stabu himu wanduwa rambuwe ukai mwana mshwa hatu wemzaza hatu mwana mmeo ishababi wembaba ikaunguranzo sonse pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aizo abasaidu ngartunjia uharimwe darasa mbugo juwata pebala bwatukufu ngarjo handisa aina mbu na tieze sentiri bale unga bo sekre zinji ngarjo zandisa baha watukufu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rahani janji harmaze sekre zahe ye Ramada jet privé numero 16 rahani janjo harma omwiso wa hundra kabila nezekiswa njema zijisa warjoka uziona abasa ngamina ndongo mbili zabarindini ilimbwe za mwanzike madzina amna ndongo mbili wa vitfe yahandani na masuala ni wasuli ya husu Ramadan ika mrungu yenshi faransa bufundi ngutowo yemidi hahe au yemzaza hahe ikawo nguyenshi faransa ngemrumduhazi amtumze kanushindo funga yenguto twara lingabe omo haunu faransa ngiyo 7 euro ndemidi yezaka ngiyo 7 euro yabole swale lotliji mungu joto ikango be komori ngojotowa hula ulio ubehe komori yani ngojotowa valeur ya hula ulio kuna ujwa uzi soka komori ralinga wambile majana maili abaho wambia kama mtowo 2 euro au 3 euro bezo majana maili no ilande ya hula wala walio shahunu faransa ulio yeze nafasi different yensoko leulawo basmatina na parfume na tidi parfum dobe yo different mruto wa shande valeur ya hensoko le mru ya lao kuna ujongo ulo nsokole ya basmati na parfume alafu ende watowe zaka ya msohole ya nkunzi yo kaikiri mruto wa shande valeur ya hila msohole mru ya lao mfikiri msamwelewa enokutoi aizo kango be komori shemrungu yeshi faransa ngojoto wa shanda zila za faransa ube komori ye valeur ile ukabo yo 7 euro oma haunu 7 euro ye zaka 7 euro ye midi mndu utufunga ulo mwade ukukana kaubona ngena wade wasukari ngena wade graph katujo ngutoka ubona ndini uwo toujours ngutotoa ye 7 euro ngojoto uzitsanganye wazima uzitowe utojua uzitsanganye unike mndu mzima mathalani mzazaho abo faransa na rambe 7 euro plus ni 7 euro fois 30 yabo ngarjamba yo 175 je pense ye ka 5 euro ngejo ka 50 chez karamba soit 70 karamba 7 euro abo yo peut-être 175 je pense et katidoa za mjone chez les ni 7 euro 30 fois aizo utanganye ngojo utowe sanzima aba unike mndu direct
wekango ujodo tu heno siku set au kango wanzo utowe sanzima. Hiyo ni namna ya ile suala hilo ili mndu yaelewendo le suala hilo. Ngamndu ya uzisa masuala mengi ya husu Ramadhan ngamndu mwanamsha watu ya ruhusa suala kalijajibulo hanervera tsona be message hauzisale suala kazabari ndini wokombe woni wandu woko alala wasiuha na mbabatu Adamu halala hakaurudi tena watolwa womrombafu mdadatu Hawa yaumbwa. Ndio suala muhimu sha zinongo za mbabatu Adamu izo specializa hahi zitono wandu pia ukada muhimu ya umbwa wa ya direct ni Mwenyezi Mungu wakati sawa nasi rakaujari zalo aizo mbebone karina kausiwa sisi yezungoza hatu izongizo different mbabatu Adamu uwo mwando uwo haumbwa hakana metera mengo ni metera ni nusu ya metera mengo miranda 60 yani yo nusu ya metera 60 yabwe karaba metera yo 30 notre père Adam et longueur ya hai oule hakana metera 30 mètres ya mramadu wo ye formu ya umba yoketi sawa nasi botukufu mramadu ngena ndongo zaka speciali boko sisi kartinizo mbabatu Adam nsuone mwanadamu ulo dunia nabas ulo na metera kumeranzi yawe karono mrumhu we karamba ngena 3 metre 4 metre yawe karamba mrulo na 4 metre yabo wo mrulo na 4 metre wo mrumle fatuse 10 20 30 yonde metera mbabatu Adam hakana metera 30 metre. Aisu Mwenyezi Mungu hamuumbu hampanga enamna ya kahanza hamnika mvu speciali ya zayuwana ya ensho harumwe ardhinu hamnika nama ha speciali ya wekambe boni halala hasiuha iyo Mungu ndiye akautsaha ya mtieze ruku ya mlaze ya siuhe ya mtowe umrombafu ya rudi ya umbe mzaza hatu Hawa aizo ya boyo ketu yendeliana nasi ekarinja mbeboni ukambeboni karna usiuha mbeboni kabati za usiuha kabati hata mbandongo za usiuha mbeboni shambaba hatu yondongo special ya hahe ya umbwa ya laziwa ili Mwenyezi Mungu ajaumba mzaza hatu Hawa. Sasa jibu le suala hilo ngama suala mengi yani waswili beaucoup de questions et je vais essayer pour vous répondre mes frères et sœurs, surtout les mamans à la télévision et surtout ngabwandu tsena wabita za darasa normal radio machin na radio zinji wakodo bita za darasa zini beaucoup de gens qui suivent la télé autour à la radio autour Facebook autour YouTube autour WhatsApp autour imo machallah c'est bien c'est je vous aime grâce à Allah et on a besoin tout le temps je dis qu'on a besoin de vivre ensemble avec tout le monde musulmans chrétiens catholiques tout ensemble on a besoin de vivre ensemble pas besoin de haine contre les autres n'insultez pas les autres ne tuez pas les gens innocents ne faites pas mal pour les gens c'est ça on a besoin de vivre ensemble tout le monde watukufu hamadi namneka wotsi mwambiani abasaino ngatunjio haremo yetemu namtiyeze century randise Bismillahirrahmanirrahim garandisa wabu watukufu na minga mtsahoni sama haukabufundi nga wena nsumbili bano ranzijana kututi ya kiembana nkandu ngani mtsahoni sama Mwenyezi Mungu karangujana leo maudu wanamtsi wa ili wararwanu sinaujua ni tema kiemba ekasta kofia walhamdulillah shaki yemba sinaujua mankandu na makofia omahala niliyo sinaujua esheleye mretu jo hausi ukafundi dota mbabize kiemba utenjahara ya mjuti mbabi wakati omahala niliyo sinaujwa ntema kiemba sinaujwa ntema kandu nganzori dotunda au kama Islamu yutunda esheleye mretu jo ne mankandu ne fijo wazungu na fijo ngamwelewao wazungu watu jo na mndu wa makiemba na mankandu na fijo wangotorongo wa sharabu na fijo wa jamba wala besola mndu wa fijo da wala wandu wa hezendini mndu hajo jitaharma la merde aizo na mdori sami ukarangujana leo shati hali hapa ni 2 jours 3 jours 4 jours et comme nous notiva ya simple mti heusi mti shangaye bande situation no mahala ikaunga mint na ujwaniteza kandune ze juba bo watukufu hautimizi le suala hilo ilirinjie uharimwa yetemu ngabo mndu mna suala mtiti après na mjigaranjia bismillah ina mrulo pre na tapi wala rmwe GM tapi o rmwe GM kanga witayari ukabufundi satitie ceinture na rinjie yefoli na ijo handa ngabo mna suala mtiti na mnisami hibesho tirenga wakati mweje deja 15 minutes ni mnisami mna suala mtiti huo ngabo mriambia mndu kana ibala fundi wanyu besivala halateka seti la fundo muzis ihalateka seti harende ngudola mbahindu chamfonzi yani halina jisi yani katuswali katufunga yani jiharende wala mramba abangu dota costume abafundi wani ngudota costume bitsikibala lateka seti na hewala mramba mbioka
yetsi kaireka kutende wende urenge mndu maho kumfunguzi kabaya bayende atende yalateka seti akamndu maho midomo neva costume mndu maho midomo neva costume halafu eka kwamba fundi valaka lateka seti bava costume yetsi kaireka wende huono mndu maho hutende humrenge labisa humtiyaze zihabaya humfungu hoya juha moya late kaseti bemndu mahdo vakos yaboje yakungondema wede wahamba ukafunda vacostume wala late kaseti ba vacostume ni mndu maho yovaya yebala mndu maho late kaseti mjomba waho yove kaseti yovaya injili bala late kaseti yemwana maho yova costume yebala mwana maho late kaseti ba vacostume kamranzi iwono ngwashangazomba yebanu wono ngwashangazomba alafunga nzambe shawala fundi wadi yehambila fundi wa dini kajuva costume yehambila wala leonda bava costume subhanallah kujajo kama doktor wa huwa soma azhar walona za doktor wa wova ma costume kujaziju kujajo Hassan al-Banna wa wova costume haulo kujajo Said Qutb yake utafsiri Qur'an zilali Qur'an wa wova costume yabo wa wala tazakasati pia hani yabo ikeni mrava costume wala tazakasati botukufu tsikana njibu le swala hilo yabo na zube honzi yani yarengo wandu wavaza costume wa behomo lapitali au ya wabehe hula lapitali ya ho wajuhamu ani yabona tosonziani ya donga lo wavaze costume ya wabe homo lapitali la hawla wala quwwata ibanu wambilo wavaise karado rivai la watukufu wa khairi wa jamalifu iyonda ila ya Uislamu wanadamu ikawo komplike ukwanza muislamu ya lembendo njema ukwanza muislamu ya vembango njema ikamuislamu avango njema la pwawa ilo vantara shamru kafiriye vaya ulangungu sapi ulangulo shamru islam hariyatsile yatsivaye yatsinwe izomtume haziwona hadisi hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam haziwono hawono sahaba yavangoza nkudi na shati la nkudi mtume hamba undawe yebala wetsinde munye shunga shila mbashila shangu yeo tsinde munye zembezila zila za hangu yezembuzi zila za hangu yemana wavangoza nkudi za nambwaza barindi inna allaha yuhibbu an yara athara ni'mati 'abdi ikamgwa ni kamru neema Mwenyezi Mungu anza zione uzirumie haushukuri shakaja unika ubandazi ngo unikaze mali imana utsukula mbango wafasa barinti kuranzi tujufikiri kabunga wena imani minga mina imani mwanzo ni fengo sankudi imani ndo mtume hamba inna allaha yuhibbu al-'abda idha amala idha Mwenyezi Mungu yehanza yemrumo hahe an yara athara ni'mat 'abdi yehanza yaone ze proof ukahaunika shotsikane mwayeza uvamba shati uvashati lankudi uvango yankudi uvango yana bodamba suna ndai na mtume hamba inna allaha jamil yuhibbu aljamal inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban Mwenyezi Mungu yemwema yehanza zenjema Mwenyezi Mungu yemwema yehanza zenjema aizo mrarenzi uislamu wabo watsivaendo watsilendo watsiremeje yabwamba ilapwa wa unofantara ulapwa alafema kafiri wa vaendo sisi rendeje la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim watukufu na mtieze century bersanga njia uharimwa ze habari za kabila rezitimizi banga sina sekre baada kabila ya sayansu Mwenyezi Mungu baada kabila ya sayafanya hizo yakaanza yanja shetani ya laaniwa kabila yawa emwananya habila ndaboreranga ulotar na beza partager video ekausanga witayar beza upartage video basanga ndao kabila hawe mwananya habila hamwamizabwe hamuwa hasibabu ya mrumzade kabila hajiloza za mvu yendola hiyo yokeja kubaliwa abo wana wakauzalo wana wa haram haukana iyo ndola yatsufungwa halali hajiloza za mvu ola mwanamshe kabila hazaya owanahahe watsodunga zila laana waja majinru mapandi yemzima haja mwanamshe waheneza uchafu na zina duniani kabila handisa utowa roho duniani haja na mwanamme tena haja hayenshi harendi hajinru kafiri la mvu likautaha liwane na Mungu neyezi ya Mwenyezi Mungu kabila mbabahahi hamlaani mbabatu Adam mzadzahatu Hawa halaani kabila Mwenyezi Mungu halaani kabila hasa hangamia umahala razia jana hasa hajuhamo Mwenyezi Mungu hamtia ujufumo hasa halata yekaseti jago la kabila hasa hajuhamo ibanda yabo abundo mahala rengao risari wafikia na sonsi pia ukanda yabo bufundi da yabo ina mteze century watuku vene mrabeza tapo harmoje ngamina mna swala mtiti na mzonuzisi armale swala hilo ngamfikiru kabila mimi ile swala hilo tijifikiria jana msujwe kanyiba nimjifikira sasa kabila woyi zinu pia yakahuwe mwananya afanye zinu yakifanye banu hawo ndongo hindini
ibaba ni mwana mshewoyi wanashe wakaya wakati wopia ya tsamba ya lole mrwadi shandola ya zalwa ye naye ndola wayi ya zalwa naye ebe mwana mshewoyi hakana sakrindi ibaba ni mwana mshewoyi hakawiyela au hende mahala hakautawaza kabila habiri hawono artikli nitimizi unangamize ibai mwana mshewoyi hakana artikli wenangalia timunga mjofa yavo eba hakana nyakane mwana mshauri hakana sekrendini yatsongeza kabila ya juhamo maana minga muno bizarre nguna rifadhisha nzojua ni muzisoni nzojue kama ni mfikirile kalimera kabufu eba mkabila mwana mshauri hakana rogo hindi nzojua ekanyenyi banyo lesu ala ilo mjifikiria shamiti jifikiria yebe mwana mshauri hakana rogo hindi zatsongeza kabila ya diwaza ahira ya diwaza mbabahe Adamu ya umbwa ni Mungu hadiwaza yembe wadiwaza ahira diwaza wanashe walo ya pia angala mbo ajisa tsimbe wazalwa ne no do inazalwa minaye do inazalwa minaye wanashe pia doyi tsindaye ngamjo uto roho ndi wembu yafi ngamjo wahabila afi ngamjo wemwana musheka harai ngamjo huwa kumbaba hatu Adamu ka harai hawo mtata mjo huwa ibe banukabila hawo ndongo hindi le swala iloti ngaltingoni paswa sheyitu je sais pas mais cette question wallahi question yonge ni tabisha ngeni paswa jana masomo tumojifikira izintungu kabila yetu sami mwana msho ibe mwana msho kana article ndi ibe mwana msho ibe woyi hawo ndongo hindi yatsongeza ya menye hashitso ya latsa ya loprianjo harmwe jahannama pia no ya parsimzali la hawla wala quwwata illa billah ngabo salamba ka c'est vrai bofundi le swala ilo bathu ngarjuzisa uka zinishi ya bofundi ibaba ngoyiha imwana msholi hamlatizeka seta ndongo hindi hamenye daho hamlatiza daho bofundi yendata ya wemwe na nyamba bamzima inde hata ya jiumbize za mvuye inde hata ya tsahewe mbaba ya tsahewe mzata la hawla wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu anahifadhi watukufu ngarendelea wala kabila hajuhamo baada ya Mwenyezi Mungu abasango mlibo ya hunrwane na mbahindu ya mbao mwiso muyi na mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana mamata ala shay buitha alayhi haina mru ya hafaha rongo ngujojusi wanizo enswa kiyama imru ya juhamo bofundi timizeza kabila namjoka utimizwa nsile fujeza kabila banga sibanu ba kabila muhabi kabila hasa juhamo abasanga rengwe mifano ya ho wandu wa juhamo randeleno wandu wa tsukubali wa juhamo yeu juhamo bofundi ekamru hafuha juhamo yaboje haina ndongo mru ya fanizo izo ndizo mru joro hanizo ko kaburi ekamru juhamo hezi ya mas kutojuhamo hezi ya Mungu kukarimo ndongo njema za uswali za ibada ta kujuhamo hezi ya Mungu yabo ngojojuha na zila njema wakahenda wajuhe monizo ekakunde hawe mru wa swala wa ibada kujua ngojojusa ko kaburi na zila njema wakafanya abo hundu musome ekaujuha moha bange hujuha moha mvinyo yabo ila yatsongeza wajuha mohiyo iyo ndiyo ujojuswa niyo ko kaburi bofu imjufumo karjambilwa yekanzishiwa kana hanzishiwa suku ya juha mo sha esha mjusomo hindi ekahajuha moha mvinyo ikajuhamo habange yabungutojusiwa no ujufumo ula nelebange lila na mvinyo lila hokaburi subhanallahi alazim mtume sallallahu alaihi wasallam anambia mamata ala shay haina mri hafar mwandongo buitha alayhi yeto jobaithiwa yajusiwa hokaburi nizo yafia ikakufia humsiri ngoto jojusiwa ne swala ikakufia ho swala haina mri hafa ho swala kabatsi mwisomwe Muhammad kamrafu swala haukabala hufuneza nguzo nsanu za swala za Uislamu siparumwambia ni hadisi ngamuirepeta basi une fois ngamuirepeta basi shelo watuishia ba usukulanga watuisha muirepete simwambia nuka yeswala iyo ndemba hindu wayoche ya balia za nguzo nsanu za Uislamu les 5 piliers ngizo uharimwa yeswala 5 piliers ikahangale swala ngoto parsaze nguzo za Uislamu simwambia ni zo mrejezo ba ukangizo basi we fiari mwa swala yabo basi ekawa hiu swali ngawe bala mswala juu mbeboni ekafari mwe swala mbeboni hufari mwandongo za usoma dua mbeboni hufari mwa darasa ngoto darasa hufu mbeboni wahifango ishilio darasa mbeboni wahifango somo Qur'an mbeboni wahifa ngorumishi kumzaza ha humtirete ndo hufuna balangu angalio mzaza humnike mbahindu yana mbeboni ngabo ze plus mko kamru hafu mbeboni basi tsimwambia nuka eswala ile itsanganyaza nguzo nsano za Uislamu
ukaza nguzo nsano ya mwando shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dumrukubali ukamnyezi Mungu mzima mrakubali mtume ngiyo harimwe swala ikarkanza tahiyatu sihamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu ya warsa tekeleza nguzo ya mwando premier pilier ya nguzo ya mwando ritekeleza ho swala harimwe tahiyatu haya ya nguzo ya pili ya uislamu rabendini as-sala ndi swala ngari swali balanga so swala ngaso swala ni ngari swali iyo ndi nguzo ya pili ya warsa ngaso swala ndi nguzo ya pili ya uislamu ya nguzo ya raru indini suyam dofunga etu hauswalani sikarilimba hindu rifungu tumu tsena ngyo plus rahana ndwaje vala rifungu etu muhuswalani kuna kahula kuna kahuno kuturongoza mruto tsimnyezi Mungu hufunguye tumu huswalani kutuhula huswalani kutuhuno huswalani kuturongoza mruto huswalani nabo bonze ufungu tumu rojo urongozewa shako swalani yetu mwifunga ngyo plus au kahufungu tumu kutuhula kutuhuno kutuhadisi kutubuje kutuenda huswalani Mungu basi iyo ndi nguzo ya raro ya Islam ngo ifanye ho swala eya satsena zakati de zaka yemrungu to zaka ho swala na ngo to zaka ho swala zabarindi ukazaka yaonde mapesa ka hutoa ufanya hazi hundu mapesa hutoa zaka kusaidia mtu kunika mtu na ye zaka ngizo kalite mbili ngabo zakatul mali de mrakoto wa heni mwa ya mapesa wa yeha au dhahabu wa yeha yatimizi ena ila zakatul mali ila ngoro jonike wandu usaidie haina ndongo usaidie mama skeni majangu toto usaidie ngabo inu zakatul fitr de zaka ya heidi yinumruka junika msirini yenza ujona renge zaka ya hetumu na ni kamsiri wa waho kenokiri yombo nganzo maskini yali ikakuni kamsiri wa urenga wanike mru maskini shakwa na ujua watie harmo waha nyumba wa matras zaka ya mwaha ngoro jonike wandu kama stop wafanyezwa nzo shaini ya fitri inunga mzweni ke mru maskini ya ulemba hindu kujali ayizo yaweka bangalia harimwe zaka huswalani ngartu wa zaka Allah ya salam huswalani bufundi ngartu zaka huswalani ngartu zaka namnaje au kazaka iyo mali na no wakati wa hapo urenga wande wahime bala ya la mali ila zaka ya kamili Uingereza mba time is money time taken will not be recovered you understand yes I tell you time is money time taken will not be recovered yani understand yani wakati yanuma pesa le temps c'est l'argent wakati wabira kaurejei wakati wahima uswalio ila sadaka ila zaka utoa ngotowe zaka wakati wao utowe husuli mwa Mwenyezi Mungu Allah hurenge 10 minutes uhimingo swali Allahu akbar uhimi urenge 20 minutes uhimingo swali ila zaka ndo wakati wa hongo utowe zaka les minutes zilango zitowe zaka ujo ufanye hazi uliwa za minutes zila ujo uliwa za sekondi zila ujo uliwa ya 1 heure de taila ukemahala ufanye hazi uliwa mapesa huranzi ngoswali huswali mwa Mwenyezi Mungu yabo kutoa zaka ndai ndo wakati wa hula wa ubitsa huswalani ila zaka Allah haya ahusaulekeza zenguzo nsano za Uislamu zenguzo za nne yabo sofanya zenguzo nne le 4 piliers dans la prière yabakinda hivi de hedge ye hedge ngofanywe hedge tena huswala de hedge huswala Mwenyezi Mungu aje haina mrutushinda ya hunda mapesa inda hedge ye hedge yake ngi huswala namnaji haukana ngariba usawa ya al-Kaaba ho kibla ikawa uso al-Kaaba ho kibla valangu ambiyo Mwenyezi Mungu Rabbi ya al-Kaaba yonde kibla ya hatu tujuanzanje ni heji shansi na mwaye za ujani heji heji ya hangu ngamtsova uso ya al-Kaaba ni heji uharimu haina usiku senkufua ya salam regarde comment c'est très bien là. La religion avec la paix, regarde ces pieds-là. La religion avec, tu fais adoration avec la paix, tu fais bon pour les gens et tu fais pas mal les gens. C'est pas comme les gens qui donnent mauvaise image, qui tuent les innocents, qui insultent les gens. Non, ne fais pas mal pour les gens. Tu fais bonnes actions, tu fais bon dans ce domaine. Angalus la bonne mujisa. Sinda wala wao wandu wetu waze roho we wandu bure wakunika image ya Uislamu sinda wala wadia wandu na umeni shani image njema ngo abudu Mungu hata uswalani hutoa zaka uswalani hufaji uswalani mtu maskini nsina mapesa mtu kofanyaje ya maskini mtu kofanyaje do swalani ngamfanyo heji ngo angzishuka nde heji hai wala kataka na mapesa enda heji yake haifanya uswalani hatuka uso ya kibla yafanye heji yake alhamdulillah rabbil alamin watukufu iyo mengoni mweraha iyo mengoni mweze neema iyo mengoni mutukufu iyo mengoni mweraha iyo mengoni mweze neema iyo mengoni mutukufu ikao ngarombao sena ngarombao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariniki za khair
yarinike yezaneama aizo yakuntsutsanile tesheleze ngoba ngizo zinji aizo haina mrika ngujofia bo swala bala hufuneze nguzo zontsana hufunele shahada hufune tumu hufune zaka hufune heji hufune neswala pia uzitsanganya ngotswenda direct wendewa waswili eya ukharimwa yenema na ritowe fatiha Mwenyezi Mungu najelekanga rifao rihunda mwiso mwema narambe amin Mwenyezi Mungu najelekanga rifeswa lani rundu henga riswaliyo ya salam au rundu henga risomo Qur'ani rifene Qur'ani la borisoma au rundu henga rishila wa darasa ndongo za mruya fena ndongo za ya mbula rinike mwiso mwema narambe amin Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema narambe si haswa wandu walo Ulaya wandu walo Faransa banga mwanzo ni mweshelezeni za habari za kabila zakarjaliwaza ufunga suha kabila sha mwanzo ni mweshelezi zenu kabila waihangamia hasababu ya mwanamshi hadungu mwanamshi hata mwanamshi hamwangamiza mndu yatsije duniani watukufu mrafanya hama kabila mratije hadungu mwanamshi hata mwanamshi wala haupoteza huangamiza utsidunge mwanamme hata mwanamme wala hautowa harmu uislamu baizo ngasijirio kwenda undabani mwambioni utujabofu beza utimiza mtimizi ndi lazima ndo hambe kiswa ya kabila nezia netemi fano ijirio banga mwandu wadungonu sakabofu bani problemu yao wekubeze watimizi ya kiswa yawe kati timize filmu isa yakati timize kiswa awe filmu isa sha episode mndu hamba mbabi hatwe mifano nezijirio abasa iliri juwe renge mifano shaka tuanze kala hali la hadisi nezajiri nezijirio ne mifano nezabidiri renge yeki swari rangendi yeri somo ndi yemifano hindi yede namna ya episode aizo ngamwanzo nimsuka ngabo wandu ndunata hadari mrati jangamia mrati jehangamia sababu ya mwanamshe au sababu ya mwanamme mndu maha ho yatsutowe hari muislamu wanashe mndu maho yatsutowe hari muislamu benzo akiyama kanoka na hajanawe mndu mshaha ho mwanamme yatsutowe hari muislamu haudunzu ndrongobi bahaina mruneza hahe Mwenyezi Mungu asazambo harmu Qur'an yauma yafirru almar'u min akhihi dusikum rajuka utawe mwananya katina hajane mwananya son frere wa ummihi wa abihi mndu yatrawe mzaza hahe na mbaba hahe haina mruneza hahe wa sahibati ni mrumshe mrungutawe mrumme wala ngutawe mrumshe wa banihi mratawe wana likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughnihi haina mrungeneza mpasa ina mrungeneza mghafilisha ndeza mndu ya rabbi nafusi ngatsingozi wona duniani yordwambilo de kiyama ata dunia nabaya ndisa ya rabbi nafusi sayandisa bane kiyama ijaha ridwambilo kemtwa kiyama haina mruneza kabatsulo na haja na mndu yasaidie mwananya wajo kanga warmatabu usaidie haini mndu nafusi aba isayandisa dunia bana ikamtsone hadisi kwa leo yo isayandisa dunia deje kiyama zaija zile ndongo za mlongezo nswa kiyama zisazandisa dunia ila radwambi loka iko ntwakia nafsi de mndu nafsi ya rabbi nafsi isaija duniani ababe kiyama isangio karibu ati ikeza akhira sasa ndisa duniani ni mndu tsamba nafsi kabatulo na hajana mwananya kabatu tsaho ya jweka mwananya hali au kajala au hano au kajana ngi harima problem iyo katwari nziro ngo mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana as-sa'i ala al-armala mshinje wambia na hadithi tsawa jisa utawa katunja na mwana kiso wenji muhimu la wala kiso yaka jabasa mtume hambaukana as-sa'i ala al-armala au al-miskin haina mndu saidio mwanamshe mtsumba une femme célibataire si tu aides une femme célibataire tu aides au al-miskin ou pauvre e kango saidio mwanamshe mtsumba utsina mrumahe hafu au maana ngena wana ngomsaidio hamnyeza au al-miskin au mndu maskini pauvre ngodomsaidia hena mwezi mtumeleze ndini basize thawabu zahe mndu zahe ajiri hama mndu waniliyo ya dini ya Mwenyezi Mungu fi sabilillah hama mndu ya roha uwano usilamu wenjeze duniani ya salam wakaqaimil layl ze thawabu zaka ko tena ngawe hama ukauswale masihu ranzusi kuwazalo hata ujufe ya salam izo ajiri zinjini ngotwandishi wa thawabu recompense comme tu as fait d'adoration hama utoka uswale masihu ranzusi kuwaza lo ataufe hutwandishwa sababu kemrui haswale masihu yemahahe pia wakaswa iminahar ngwanzishi wa thawabu kemrui haka ujumu funga tumu yemaisha hahe pia tajiafi sindi ramadhani basi de maisha hahe yevia hahe pia hatoka ujumu funga tumu pia la ilaha illa Allah ya salam
iyo ndikakusaidia mwanamshe wako ha Mwenyezi Mungu, ndikakusaidia mwanamshe wa ha Mwenyezi Mungu watsinania, basi ngojozi